ओम शांति। आज के बाबार 9-8-2020 मुरली। आज अव्यक्त बाप दादार महावाक्य रिवाइज होच्छे 4-3-86। आज के बाबा मुरलीते विशेष पॉइंट बोलছেন যে आज सर्वश्रेष्ठ बाबा सर्वश्रेष्ठ बाप दादा तार सर्वश्रेष्ठ रचना के देखছেন। तो सर्वश्रेष्ठ रचना के ब्राह्मण आत्मा बाबा तादेरके बोलছেন सबथेके पवित्र आत्मा। तो सबथेके पवित्र आत्मा होवार कारणे एखन संगम जुगे तोमरा भगवानेर अति प्रिय एवं सत्य जुगे तोमादेर प्रजादेर अति प्रिय और दापर और कलिते तोमरा निजेदेर भक्तदेर काछे अति प्रिय। किन्तु पुरो चक्रेर मध्य पुरो कल्पेर मध्य सबथेके श्रेष्ठ समय होच्छे तोमादेर এই संगम जुग যখন स्वयं भगवान তোমাদেরকে এত ভালোবাসছে। বাবার দিল তক্ত নসীন বাচ্চা তোমরা এখন হচ্ছ, কারণ সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা তোমরা। বাবা বলছেন তোমাদের জড় প্রতিমাকেও ভক্তরা কত ভক্তি সহকারে কত ভাবনায় পুজো করছে, ভোগ অর্পণ করছে, আরতি করছে। তো ভক্তদের কাছেও তোমরা কত প্রিয় এবং তারা অপেক্ষা করে বসে আছে যে কবে আমাদের ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীরা আমাদেরকে দর্শন দেবে, আমাদের মনোকামনা পূর্ণ করবে। তো সারা কল্পে তোমরা সকলের কাছে প্রিয়, তাই তোমরা হচ্ছ একদম লাকি স্টার। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমরা বাবার অতি স্নেহী বাচ্চা। তো যারা বাবার প্রেমে বাবার স্নেহে ডুবে আছে তাদের লক্ষণ কি হবে? তো তাদের লক্ষণ যে তারা কোনো ব্যাপারেই তাদের বুদ্ধি হালচালে আসবে না। সব সময় আমি আর আমার বাবা, এক বাবা ছাড়া আর আমার কেউ নেই, তৃতীয় কেউ নেই, এই লগনে তারা থাকবে। এবং স্নেহী বাচ্চাদের আরেকটা লক্ষণ বাবা বললেন যে বাবা যা বলবে, যা শ্রীমত দেবে, তারা কখনো এটা ভাববেন না যে বাবা সবার জন্যে বলেছেন। উনি ভাববেন যে না, বাবা এটা আমার জন্যে বলেছেন, বাবা বলেছেন আমি ধারণ করার জন্যে আমি নিমিত্ত, আমাকেই বাবা বলছেন। তো এইভাবে স্নেহী বাচ্চারা তারা বাবার সমস্ত শ্রীমতকে খুব ভালোবাসায় এবং মহব্বতে তারা শ্রীমতকে পালন করবে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुनब। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। बाप दादा बोलছেন যে বাবা নিজের শ্রেষ্ঠ রচনাকে দেখে হর্ষিত হচ্ছেন, খুশি হচ্ছেন। বাবার এই শ্রেষ্ঠ আর নতুন রচনা সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আছে এবং সকলের কাছে অতি প্রিয় আছে। কেন? पवित्र आत्माদের रचना। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। बाबा बोलছেন যেহেতু তোমরা সবথেকে শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা, তাই বাপ দাদার তো অতি প্রিয় আছোই এবং নিজের রাজ্যে সত্যযুগের রাজ্যে সকল প্রজাদের কাছেও প্রিয় হবে। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। আবার বাবা বলছেন যে দাপর যুগে নিজের ভক্তদের কাছেও তোমরা প্রিয় দেব আত্মা হবে। तो इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। এখন তোমরা भगवानेर प्रिय ब्राह्मण आत्मा और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। सतयुग त्रेताते राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देव आत्मा
और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तारपरे आमराई हब दापर थेके कलिजुग पर्यन्त पूज्य देव आत्मा। तो तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय। तो बाबा बोलছেন सत्यजुगे साकार रूपे चैतन्य देवात्मा, दापर थेके कलि जड़ रूपे देवात्मा, भक्ति मार्गे भक्तদের জন্য विग्रह इष्ट देव आत्मा, पूजनीय आत्मा। और संगम जुगे शिव बाबार अति प्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा बोलছেন सबथेके बेशी प्रिय হচ্ছে এখন संगम जुगे, যখন स्वयं भगवान তোমাদেরকে এত ভালোবাসছে। तो तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। बाबा बोलছেন যে এই संगम जुगे তোমরা এত শ্রেষ্ঠ হচ্ছ যে এই শ্রেষ্ঠতার আধারে সারা কল্প তোমরা এত শ্রেষ্ঠ থাকবে। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। बाबा बोलছেন देखছো যে लास्ट जन्म पर्यन्त তোমাদেরকে भक्ति मार्गे भक्तरा কত भक्ति করছে, তোমাদের आरती করছে, তোমাদের गुणगान করছে, आवाहन করছে, কত विधि पूर्वक पूजो করছে, कितना प्यार से पुकार रहे हैं, যে কত ভালোবেসে তোমাদেরকে ডাকছে যে হে আমার ইষ্টদেব ইষ্টদেবী তোমরা আসো আর আমাকে দর্শন দাও, আমার জীবন ধন্য করো। तो जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। बाबा बोलছেন যে ভক্তরাও জানে যে আমার ইষ্টদেব জড় প্রতিমা রূপে আছে, মূর্তি রূপে আছে মন্দিরে, অথচ তাকে কত ভাবনা সহকারে পুজো করছে, ভোগ অর্পণ করছে, আরতি করছে। तो आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की ही पूजा हो रही है। बाबा डबल विदेशी বাচ্চাদেরকেও জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা কি এটা অনুভব করছো যে আমাদের জড় প্রতিমার পুজো হচ্ছে। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। बाबा बोलছেন যেহেতু বাবা ভারতবর্ষে এসেছেন, ভারতবর্ষে শিব বাবার ঈশ্বরীয় কর্তব্য আরম্ভ হয়েছে, এখানেই চলেছে, তাই বাবার সঙ্গে সমস্ত দেবী দেবতা বা শালিগ্রাম রূপে আমাদের পুজো হচ্ছে। तो ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। बाबा बोलছেন তোমাদের এই খুশি বা নেশা আছে তো যে আমরাই পূজ্য আত্মা। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। बाबा बोलছেন আমরা অ্যাকচুয়াল আসলে ভারতবাসী, কিন্তু এই জন্মে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে গেছে তারা বাস্তবে সেবার জন্যই এই জন্ম বাইরে নিয়েছে, বিদেশে নিয়েছে, কিন্তু আসলে সবাই ভারতবাসী। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो। बच्चे केउ अमेरिका केउ अफ्रीका गेछो, किंतु केन गेछो। इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। तो जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। बाबा बोलছেন যে জ্ঞানের সাথে সাথে रूहानी प्रेम, रूहानी स्नेह और रूहानी पालना
एटाओ दरकार, तबे आमादेर ज्ञान सबाई सुनबे। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा। बाबा बोलছেন যে डबल विदेशी बाच्चारा যখন বাবার বাচ্চা হলো তখন তাদের ईश्वरीय जन्म पावार आधारटा की छिलो। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। बोलছে ब्राह्मण परिवारे जन्म नेवा बा बाबार बाच्चा होवार प्रथम आधार छिलो बाबार भालोबासा, परिवारेर निस्वार्थ स्नेह, सच्चा दिलेर स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। मुझे शुद्ध ज्ञान सुनले आत्मा तृप्त है ना, तार साथे सम्पूर्ण निस्वार्थ स्नेह जखन पाए तखन एकदम से अभिभूत हो जाए जे एटा एरकम भालोबासा तो आमरा कोथाओ पाइनी, एखाने बाबार घरेई पाচ্ছি, बाबार बाच्चाराई दिच्छेन। तो जब स्नेह में बाप के बन जाते हो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। बाबा बोलছেন যে যারা স্নেহ পাচ্ছে না, শুধু জ্ঞান শুনছে, তো তাদের পুরুষার্থে তারা অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কেন? বিভিন্ন ব্যাপারে মনের মধ্যে প্রশ্ন আসছে, কেন এরকম, কীভাবে এরকম। কিন্তু যদি বাবার প্রেমে তারা আগে থেকে অভিভূত আছে, বাবার স্নেহে ডুবে আছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহে ডুবে আছে, তাহলে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন আসবে না। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। बाबा स्नेहे जखन लवलीन हो जाच्छे तो स्नेहेर कारणे बाबार प्रत्येक शब्दई भालो लागछे, मिष्टि लागछे। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं तो बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। यदि केउ क्वेश्चन करछेও যদি বাবার কাছে, তো সেটাও বোঝার জন্যে করছে, এটা না যে আমরা বুঝতে পারছি না বা কোনো তর্ক করার একটা মনোবৃত্তি আছে তার জন্যে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়কে ভালো করে বোঝার জন্যে প্রশ্ন করছে। तो अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। जेमन बाड़ीते मा बाबा यदि एकटू जोरेও বলে দেয় তাও বাচ্চা কি অনুভব করে যে আমার মা বাবা আমার ভালোর জন্যই বলছে, তো তার মধ্যেও ভালোবাসাটাকে সে অনুভব করে। তো ঠিক সেরকম বাবা আমাদেরকে যা শিক্ষা দিচ্ছেন সেটা যদি একটু করাও হয়, কিন্তু আমরা কি অনুভব করব যে বাবা আমাদের ভালোর জন্যই তো বলছেন। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं और स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का पहला जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। तो ईश्वरीय जन्मेर, ब्राह्मण जन्मेर आधारই হচ্ছে ईश्वरीय स्नेह। तो स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेह के लक्षण नहीं। बाबा बोलছেন যে
বাবার যে শ্রীমত আমাদেরকে পালন করতেই হবে, দেখবো করবো, বলছে এটা স্নেহের লক্ষণ না। স্নেহের লক্ষণ বাবা বললেন আর আমরা করব। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे ही करना है। তো স্নেহী আত্মা কি অনুভব করবে যে বাবা আমাকেই বলেছে আর আমাকেই করতে হবে। তো यह है স্নেহী आशिक आत्माओं की स्थिति। বলছে এটাই হচ্ছে স্নেহী যে आशिक आत्मा তাদের স্থিতি। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं तीसरा न कोई। तो जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। বলছে যেমন বাবা একদম বড়, সেরকম স্নেহী আত্মাও তাদের দিল খুব বড় হবে। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे। বলছে যাদের দিল ছোট, তো যাদের হৃদয় ছোট তারা ছোট ছোট ব্যাপারে কনফিউজ হবে। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। বলছেন যারা বড় যাদের হৃদয় আছে তাদের জন্যে বড় কথাও ছোট হয়ে যাবে, কিন্তু যাদের দিল খুব ছোট আছে তাদের কাছে ছোট্ট ছোট ব্যাপারটাও বড় হয়ে যায়। तो डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। বাবা জিজ্ঞেস করছেন বিদেশি বাচ্চাদের যে তোমরা সব বড় দিলের আছো তো। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। কত দূর দূর থেকে বিদেশি ভাই বোনেরা কত রকম যাত্রার জন্য ফ্লাইটের টিকিট বানিয়ে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশ এরকম 4-5টা কান্ট্রি পার করে করে বাবার ঘরে পৌঁছয়। তো বাবা তাদেরকে দেখে খুব খুশি হচ্ছেন যে সবাই সমাপকার মতন বাবার কাছে ফিদা কুরবান হয়ে যাওয়ার জন্যে চলে এসেছে। তাই বাবা বলছেন पक्के परवाने हैं, एकदम पक्का समापका। तो आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। बाबा खूब सुंदर ग्रामर बोलছেন তাদের জন্যে आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। तो यह विशेषता है ना, वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। बाबा আমেরিকা বাসীদের জন্যে, আমেরিকার ভাই বোনদের জন্যে হাসিতে একটা খুব সুন্দর রহস্য উদ্ঘাটিত করছেন যে কল্পবৃক্ষে উপরে দুটো দেশ দেখানো হয়েছে, রাশিয়া আর আমেরিকা, খুব শক্তিশালী দেশ, পরমাণু যুদ্ধের জন্য নিমিত্ত। তাই বাবা বলছেন যে বৃক্ষের চিত্রে विशेष शक्ति रूपे अमेरिका के देखानो হয়েছে। तो जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। तो विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है तो दूसरी क्या विशेषता है। বলছে যেমন বিনাশের জন্যও নিমিত্ত, तो दूसरी क्या विशेषता है। विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UN भी वहाँ है। বলছেন যে একদিকে বিনাশের প্রস্তুতিও আমেরিকা বেশি নিচ্ছে, তো একদিকে বিনাশকে সমাপ্ত করার জন্যে UNO মানে যুক্তরাষ্ট্র সংঘ যে সংস্থা সেটা আমেরিকাতেই আছে। तो एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। যুক্তরাষ্ট্র সংঘের বিশেষতা কি আছে, সকলকে
एक करा तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। যুক্তরাষ্ট্র সংঘের কাজ কি, যে সকল দেশের মধ্যে যা দূরত্ব চলছে, কনফ্লিক্ট চলছে, মতভেদ চলছে, হিংসা চলছে, সেগুলোকে দূর করে এক করা, সকলকে এক করা। তো বাবা বলছে যেমন বিনাশের জন্যও বিশেষ নিমিত্ত, তো ঠিক সেরকম সকলকে আবার এক করার জন্যেও अमेरिका निमित्त। तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। तो बाबा बोलছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সংঘ দ্বারাই আবার সকলের মধ্যে একতা আসুক, এই আওয়াজ বুলন্দ হবে, সেখান থেকে আমেরিকা থেকেই আওয়াজটা চারিদিকে ছড়াবে। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है। बाबा बोलছেন যে ওরা তো এমনি সবাইকে বোঝায় যে সবাই এক হয়ে যান, কিন্তু ব্রহ্মা কুমারী বাবার বাচ্চারা তারা একদম দিল থেকে সবাইকে এক করার চেষ্টা করছে। तो वह मिलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। তারা মানুষকে বা সমস্ত দেশকে এক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক করতে পারছে না। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। বলছে সকল ধর্মের আত্মাকে এক পরিবারের ফিলিংয়ে নিয়ে আসা, এটাই হচ্ছে আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের वास्तविक कर्तव्य। तो यह विशेष कार्य करना है, तो বলছে विशेष কাজ করে দেখাতে হবে। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। বাবা বলছেন যেমন বিনাশের শক্তি সেখানে কাজ করছে, সেরকম স্থাপনার শক্তিও যেন তার আওয়াজ চারিদিকে ছড়ায়। तो विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। बाबा बोलছেন যে আমেরিকাতে একদিকে বিজ্ঞানের পতাকা উত্তোলন হচ্ছে, তো একদিকে সাইলেন্স শক্তির পতাকা উত্তোলন যেন হয়। तो साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। बाबा बोलছেন যখন বিজ্ঞানের শক্তি আর সাইলেন্সের শক্তি দুটোরই প্রভাব একসঙ্গে যখন প্রত্যক্ষ হবে, তখনই প্রত্যক্ষতার বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন হবে। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे। बाबा बोलছেন कि যেমন কোনো ভিআইপি যখন একটা দেশে আসে, তখন নিজের দেশেও পতাকা লাগানো হয়, আর সে ভিআইপি যে দেশ থেকে এসেছে সে দেশেরও পতাকা লাগানো হয় তার স্বাগতের জন্যে, তাকে সম্মান করার জন্যে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছে যে এমন একটা দিন আসবে যখন ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ব্রহ্মাকুমারীরা এত বড় কাজ করছে, এটা ঈশ্বরের কাজ চলছে, পরমাত্ম কাজ চলছে, তার স্বাগত করার জন্যে, তার সম্মান করার জন্যে বাবার পতাকা উত্তোলন একসঙ্গে হবে। তো তখনই বাবা প্রত্যক্ষ হবে, তো সেদিনও আসতে চলেছে। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावें, तब कहेंगे
विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। तो बाबा बोलছে এটা গোল্ডেন জুবলি বছর চলছে, তো গোল্ডেন স্টার মানে বাবার যারা শক্তি দল আমাদের দিদি দাদিরা তারা তো গোল্ডেন স্টার, ডায়মন্ড স্টার। তো যেমন আকাশের তারা সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হয়, তো সেরকম বাবার এই রুহানি আকাশের তারা এরাও যেন সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে যাক। तो कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है ना, तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। तो यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में बुद्धि में दिखाई दे, यह है गोल्डन जुबली मनाना। तो बाबा बोलছে যে বাবার পতাকার রংটাও গোল্ডেন। তো বাবা বলছে বাবা তো গোল্ডেন, তো বাবা প্রত্যক্ষ হওয়া মানা গোল্ডেন স্টার, এই তারা সকলের চোখে প্রত্যক্ষ হয়ে যাক, বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হয়ে যাক, এটাই হচ্ছে আসল গোল্ডেন जुबली। तो यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? तो बाबा বলছেন যে এই গোল্ডেন স্টার মানা বাবা আগে কোন দেশে প্রত্যক্ষ হবে? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। বিশ্বে কোনা কোনায় বাবার যে বাচ্চারা ছড়িয়ে ছিটকে আছে তারা আবার নিজের ঈশ্বরীয় পরিবারে চলে আসছে। तो सभी को एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। बाबा बोलছেন हिम्मत রাখলে বাবার মদত, বাবার সাহায্য তারা অনুভব করছে। ना उम्मीदी में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। যেখানে সেবা করা সম্ভব না সেখানেও বাবার বাচ্চারা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। बाबा বলছেন যে মানুষ ভাবে এটা অসম্ভব, হতেই পারে না, কিন্তু বাবার প্রতি এত লগন যে সব কিছুর যে বিঘ্ন আছে তাকেও পার করে উড়ন্ত পাখি হয়ে বাবার সেবায় তারা উড়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে। তো ডবল উড়ান সে পৌঁছ গয়ে হো না, বলছে মধুবনে বাবার ঘরে ডবল উড়ান মানে একটা হচ্ছে মনের লগন রূপী উড়ান, আরেক হচ্ছে স্থূল ফ্লাইটে আসা। তো বাবা বলছে ডবল উড়ান দ্বারা বাবার ঘরে পৌঁছে গেছো। তো এক প্লেন और दूसरा बुद्धि का विमान, একটা হচ্ছে এমনি ফ্লাইট আর একটা হচ্ছে বুদ্ধির বিমান দ্বারা পৌঁছে গেছো। তো हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। যখন বাবা বলছেন হিম্মতে ডানা লেগে যায় তখন যেখানে उड़ते চাও उड़ते पारो। तो बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। বাচ্চাদের সাহস দেখে বাপ দাদাও খুব খুশি হচ্ছেন। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। বলছে এত বাবার প্রেমে অভিভূত হয়ে বাবার প্রেমে নিজেকে সারেন্ডার করে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এত দুর্গম জায়গায় সেবা করছে বা কঠিন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সেবা করছে, তো খুব ভালো বাবার বাচ্চারূপী ফল তৈরি হচ্ছে। तो यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए। বা বলছে যে কোনো সেবা করার আগে দৃঢ় সংকল্প আর
সকলের স্নেহ ভালোবাসার संगठन तैरी करो। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। সেই দৃঢ়তা একদম কঠোর মাটিতেও ফলন तैरी करते पारे। तो आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। বলছে বিজ্ঞান কি করছে, যেখানে বালি আছে সেখানেও তারা ফসল তৈরি করছে। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। तो বলছে যে সাইলেন্স পাওয়ার দ্বারা তোমরা কি করতে পারো না। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। तो बाबा बोलছেন যে মাটিতে স্নেহের জল পড়ছে তো সেখানকার ফল খুবই বড় এবং স্বাদিষ্ট হচ্ছে। মানে বাবার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তৈরি হচ্ছেন যারা খুব বিশেষতা সম্পন্ন সেবাধারী, বাবার উপরে একদম নিজেকে অর্পণ করে দেওয়ার মতন वारिश क्वालिटी आत्मा तैरी होच्छे। तो जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं ना। बाबा उदाहरण दिच्छेन जेमन सत्ययुगे फलगुलो खूब बड़ो बड़ो हबे और खूबी सुस्वादु हबे। तो विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। एखन विदेशे बाबा बोलछे फल बड़ो है किन्तु एत सुस्वादु है ना। फल की शकल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। বা বলছে সেখানে ফলের रूप रंग खूब सुंदर है किंतु एत टेस्ट है ना। और भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। बाबा बोलছেন ভারতবর্ষের ফল ছোট ছোট হয় কিন্তু সুস্বাদু হয়। তো বাবা এটাও জানেন যে বিদেশের ফলের স্বাদ কি আর ভারতবর্ষের ফলের স্বাদ কি। बाबा तो सब कुछ ही जानें। तो फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। বলছে যে সেন্টারে স্নেহের জল দ্বারা সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে ভালো করে পালনা দেওয়া হয় তো সেই সেন্টার সবসময় फलीभूत হয়ে থাকে। सेवा में भी और साथियों में भी বলছে সেবাও फलीभूत হবে আর সাথীরাও এগিয়ে যাবে। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। আবার বাবা সত্যযুগের তুলনা করছেন যে সত্যযুগে শুদ্ধ জল হবে, শুদ্ধ মাটি হবে, তাই এত সুন্দর সেখানকার ফলমূল হবে। तो जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। तो যেখানে खूब सच्चा स्नेह আছে সেখানকার বায়ুমণ্ডল আর মাটি দুটোই শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। तो वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ स्नेह चाहिए। लौकिक दुनियातेও সবাই বলে না যে যদি কেউ খুব ডিস্টার্ব হয়ে যায় মেন্টালি তখন কি বলে, আমি কিচ্ছু চাই না শুধু একটু মানুষের ভালোবাসা চাই, একদম सच्चा निस्वार्थ ভালোবাসা চাই। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है ना। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। बाप दादार सबथेके बड़ खुशी এই জন্যে হচ্ছে যে আমার হারানো বাচ্চা আবার নিজের পরিবারে চলে এসেছে। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती, इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। বলছেন যে যদি তোমরা অন্য অন্য দেশে যদি না যেতে তাহলে তোমাদেরকে খোঁজার জন্যই তো ওখানে বাবার বাচ্চারা গেছে। তো এইভাবে এই জন্মের জন্যে विदेशे जन्म नेवाटाओ कल्याणकारी होए गए। और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की
जो एक ही आस है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आस हम पूर्ण करें। তো বাবা বলছে সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে বিদেশে যারা আছেন, আমেরিকায় যারা আছেন, সকলের মনে একটাই খুশি, উমঙ্গ, উৎসাহ, সেবার নেশা, যে কী করে আমরা যারা দুঃখী, অনাথ, অশান্ত আত্মা তাদেরকে বাবার পরিচয় দিয়ে, বাবার হাত ধরিয়ে তাদেরকেও সনাথ আমরা বানিয়ে দিতে পারি। তো এই উমঙ্গে সবাই সেবা করছে। सभी ने मिलकर शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है, वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। 1986 এই বছরকে যুক্তরাষ্ট্র সংঘ পিস ইয়ার বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সারা বিশ্বব্যাপী কিভাবে বিশ্ব শান্তি স্থাপন করা যায় তার জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে ওনারা কাজ দিয়েছিলেন যে আপনারা নিজের নিজের মতন বিশ্বের শান্তি স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করুন। তখন তারা ব্রহ্মাকুমারীকেও অ্যাপ্রোচ করেছিলেন যে আপনারা বিশ্বের শান্তি কিভাবে তৈরি করতে পারবেন। তখন ব্রহ্মাকুমারী একটা নতুন প্ল্যান ওদের সামনে রেখেছিল, তার নাম ছিল মিলিয়ন মিনিটস অফ পিস অ্যাপিল। অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারী বোনেরা বিভিন্ন সংস্থায় যাবে, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন জায়গায়, আর সেখানে সকল আত্মাদেরকে বলবে যে আপনারা 2 মিনিট বা 3 মিনিট বা 5 মিনিট আপনারা একদম ইনার পিস অনুভব করে ডিপ সাইলেন্সে চলে গিয়ে বিশ্ব শান্তির জন্য কামনা করুন। তো এই প্রোগ্রাম খুব বৃহৎ রূপে, বড় রূপে দেশ বিদেশে সারা বিশ্বে ব্রহ্মাকুমারী বোনেরা ভাইরা করেছিলেন। আর এই প্রোগ্রামটা এত সার্থক হয়েছিল যে মিলিয়ন না বিলিয়ন বিলিয়ন মিনিটস আমরা পেয়েছিলাম শান্তির জন্যে। আর এই প্রোগ্রামের জন্যেই আমাদের সংস্থার যিনি চিফ প্রকাশমণি দাদিকে যুক্তরাষ্ট্র সংঘ পিস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিলেন, ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিলেন। এটা 1986 কথা। সেটাই বাবা বরদান রূপে বলছেন যে এইভাবে সকলকে যে শান্তির অনুভব করানো, সেটা তো ব্রহ্মাকুমারীরাই করাতে পারবে। কেন আমরা নিজেরা আত্মা শান্ত স্বরূপ এই স্থিতিতে থাকি, তো শান্তি কী জিনিস আছে এটা তো বাবার বাচ্চারাই সবাইকে খুব ভালো করে রিয়েলাইজ করাতে পারে, অনুভব করাতে পারে। তাই বাবা এই সম্বন্ধে বলছেন। तो कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। বাবা বলছেন তোমরা যদি 1 মিনিটও তাদেরকে আত্মার প্রকৃত শান্তি কি, আসল শান্তি কি, বা মনের বাস্তবিক শান্তি কি, এটাকে যদি অনুভব করাতে পারো, তাহলে এই 1 মিনিটেরই অনুভূতি তাদেরকে বারবার সেই শান্তিকে পাওয়ার জন্যে আকর্ষণ करावे। लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। बाबा बोलছে সবাই এই শান্তিকেই খুঁজছে, কিন্তু তারা জানে না যে কিভাবে এই শান্তিকে অনুভব করা যায় বা কে करावे। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। যেমন কারো খুব জলের পিপাসা লাগে, আর সে সময় খুব সে সুন্দর ঠান্ডা শীতল জল, মিষ্টি জল যদি তাকে দেওয়া হয় আর সেই জল খেয়ে খুবই তৃপ্ত হয়ে যায়, তাহলে বারবার সেই জলকেই খেতে চাইবে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে সারা বিশ্বের আত্মাই আসল শান্তিকে খুঁজছে। তো যখন তোমরা সে গহন শান্তি,
সে বাস্তবিক শান্তিকে অনুভব করাবে, তখন তোমাদের আকর্ষণে আবার আসবে। तो हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाली अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबारो खूब खुशी, बाबारो खूब भरोसा निजेर बाच्चादेर प्रति जे बाबार चारिदिके एत भालो भालो निमित्त सेवाधारी आत्मारा आछे, दिदिरा आछे, भाईरा आछे, दादिरा आछे कि जारा এই প্রজেক্টকে खूब सुंदरभावे चालाबे। बाबा एटा वरदान दिच्छेन सबाइके। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। तो जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। बाबा बोलছেন कि তোমরা যে বিশেষ বিশেষ আত্মা ভিআইপি আত্মা আছে তাদের কাছে যাও, তাদেরকে এই শান্তির অনুভূতি করাও। তারা যদি এই শান্তির অনুভূতি করতে পারে তাহলে তারা নিজেরাই এই আওয়াজকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। একটা ভিআইপি জাগলে অনেক সাধারণ মানুষদেরকে জাগাতে পারবে। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। बाबा बोलছেন कि তারা হয়তো এত জ্ঞানী যোগী নাও হতে পারে যে তোমাদের দেবী দেবতা কুলে চলে আসবে, কিন্তু তোমাদেরকে সহযোগ দিয়েছে বলে তাদের ধর্মে তার মুখ্য পাঠ হয়ে যাবে, বিশেষ পাঠ হয়ে যাবে। এটাও বাবা একটা রহস্য খুলছেন যে ভগবানের কাজে হেল্প করেছে বলে তাদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা উচ্চ পদস্থ হওয়ার ভাগ্য সে আত্মা পেয়ে যাবে। तो बाप को पसंद साधारण ही हैं। बाबा तो साधारण बादशाहदेरकेই पसंद করছেন। समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है। এই बाबा बोलছেন যে ভিআইপিদের কাছে তো সময় নেই, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। लेकिन যেটুকু তোমাদের কাছে ওরা জ্ঞান শুনেছে বা তোমাদের জন্য সহযোগ দিচ্ছে তো অনেক আত্মাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার বাবা পার্টিদের সঙ্গে মুলাকাত করছেন। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। बाबा कोनो पार्टीके जिज्ञेस करছেন যে সব সময় अमर भवेर वरदान নিয়ে চলছো তো, এবং বাপ দাদার বরদানি পালনায় আমরা এগোচ্ছি এটা অনুভব করছো তো। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। बाबा बोलছে যতই বড় কাজের জন্য নিমিত্ত হয়েছো কিন্তু ততটাই নিশ্চিন্ত এবং বেফিকর হওয়া এটাও একটা বিশেষতা। तो जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। যেমন বাবা বিশ্ব কল্যাণের জন্য নিমিত্ত, বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য নিমিত্ত, কিন্তু বাবা নিমিত্ত হয়েও বাবা সকলের থেকে আলাদা, ন্যারা, তাই বাবা একদম নিশ্চিন্ত আছেন। ऐसे फॉलो फादर, তাই বাবা বলছেন যেরকম বাবাকে ফলো করো। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ाकर ले जा रहा है। बाबार स्नेह भालोबासाई होच्छे आमादेर सेफ्टिर साधन। तो बाबा बोलছে बाबार प्रेमे सब समय एत लवलीन थाको जे যতই পরিস্থিতি আসুক কিন্তু তোমার মনে হবে যে আমি তো উড়ছি, বাবা আমাকে ওড়াচ্ছে। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया,
इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। बाप दादा मातादेरके খুবই সহজ একটা যুক্তি, একটা শব্দের যুক্তি দিয়েছেন। এক শব্দ याद करो, বলছে বেশি কিছু না, শুধু একটা শব্দ মনে করো, मेरा बाबा, मेरा बाबा, আমার বাবা। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। তো আমার বাবা যেই বললাম, বাবার পুরো সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গেলাম। तो यह बाबा शब्द ही চাবি है खजानों की। বা বলছে এক বাবা শব্দই হচ্ছে আসল চাবি সমস্ত খাজানা বা ভান্ডারের। तो माताओं को चाबियाँ संभालना अच्छा आता है ना। বা বলছেন যে বাড়ির গৃহিণী মাতারা খুব ভালো চাবি সামলাতে পারে। তো এই চাবিটাও সামলাও, যে চাবির নাম হচ্ছে मेरा बाबा, আমার বাবা। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है, जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। प्रत्येक व्यापारी बोलो আমার বাবা আমার সঙ্গে আছে, আমার বাবা আমার সঙ্গে আছে। তো এই চাবি ঘোরাও আর সমস্ত তালা খুলে যাবে, समस्या रूपी ताला खुले जावे। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बाबा बोलছে শুধু একটা খনির চাবি না, সমস্ত খনির চাবি হচ্ছে একটাই শব্দ मेरा बाबा। तो बस बाबा बाबा करते रहो और अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। तो এখনো বালক হয়ে মালিক হয়ে আছি, আর সত্য যুগে তো মালিক হবই আমরা। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते और बनेंगे फरिश्ते। तो आज के बाबा আমেরিকাবাসীদেরকে কি বললেন যে তারা বিনাশের জন্য বিশেষ শক্তি, তো সবাইকে এক করার মধ্যেও তাদের বিশেষতা আছে। তো সকলকে এক করার বিশেষ শক্তি দ্বারা তোমরাও সারা বিশ্বে বাবার পতাকা উত্তোলন করো, বাবাকে প্রত্যক্ষ করো যে আমরা সবাই এক পিতার সন্তান, আমরা ভাই ভাই। আর সকলকে আসল আত্মিক যে শান্তি তার অনুভূতি कराओ। আজকের वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। বাবা বলছেন যে তোমাদের অটল বিশ্বাস তো আছেই যে আমি কে, তো भाग्यर जे रेखा सेटाओ अखंड रेखा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा बोलছেন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চা তারা কখনো কি হবে, কি হওয়া উচিত, হবে কি হবে না এসব কথাতে তারা যাবে না, বরঞ্চ তাদের নিশ্চয়তার অটল অখণ্ড রেখা অন্য আত্মারাও স্পষ্ট দেখতে পারবে। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। बाबा बोलছে তাদের নিশ্চয়তার যে রেখা সেই লাইনটা কখনো মাঝে মাঝে খণ্ডিত হবে না। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में सदा स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। मस्तके अनेकेर रेखा थाके ना, तो जार रेखा एकदम सोझा लाइन तैरी हये थाके तखन अनेक যারা বুদ্ধিমান মানুষ বা যারা জ্যোতিষ তারা দেখে কি বলে,
তোমার মস্তক মণ্ডলেতে খুব সুন্দর ভাগ্যের রেখা ঝলমল করছে। তো সেরকম বাবা বলছে যে নিশ্চয় বুদ্ধি আত্মাদের মস্তকে নিশ্চয় তার রেখা একদম ঝলমল করবে, সেটা কোথাও খণ্ডিত থাকবে না। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। বাবা বলছেন এরকম নিশ্চয় বুদ্ধি আত্মা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হতে হতেই তারা সেবার দায়িত্ব নিয়ে নেবে। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, তারা সব সময় বাবার জ্ঞান রত্ন দ্বারাই খেলবে। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, सब समय बाबार याद और सेवार दोलनाय तादेर जीवन पूर्ण होबे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा, एटाई होच्छे नंबर 1 श्रेष्ठ भाग्येर रेखा। आजकेर स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बाबा आज के कम्पिউটারের কথা বলছেন যে বুদ্ধিরূপী কম্পিউটারে হ্যাঁ আমরা ফুল স্টপ যখন দিতে পারবো তখনই আমরা সব সময় হাসি খুশিতে প্রসন্ন চিত্ত মানে সব সময় মন বা আমাদের চিত্ত প্রসন্নতায় ভরপুর থাকবে। ओम शांति।